ओम शांति। आज আমরা 21 জানুয়ারি 1969 সালে অব্যক্ত বাপ-দাদার দ্বারা গুলজার দাদির মাধ্যমে যে বিশেষ সন্দেশ পাঠানো হয়েছে তার উপর চর্চা করব। আজকের আমাদের চর্চার বিষয় শরীর ছুটা परंतु हाथ और साथ नहीं। অর্থাৎ বাবা বলছেন যে বাবা শরীর ত্যাগ করেছেন কিন্তু আমাদের हाथ एवं আমাদের साथ তিনি त्याग করেননি। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। तो बाबा আমাদের বলছেন যে আমাদের এখন অব্যক্ত স্থিতিতে থেকেই বসতে হবে। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। बाबा বললেন যে অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হলে আমাদের কোনো उलझन থাকবে না। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। तब बाबा বলছেন বাবা অব্যক্ত হওয়ার পর যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো সব আমাদের অব্যক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগী। डगमग होने की ज़रूरत नहीं। বাবা বলছেন সেই পরিস্থিতির মধ্যে डगमग হওয়ার দরকার নেই। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। বাবা বলছেন শুরুতে যখন যজ্ঞের স্থাপনা হয় সেটাও অটোমেটিক হয়েছিল। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी ने निश्चय के पत्र लिखाए थे। तो बाबा বলছেন যারা প্রথমে এসেছিল তাদেরকে দিয়ে বাবা নিশ্চয় পত্র লিখিয়েছিল। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था हमारा निश्चय अटल रहेगा। कि बोलो যে ব্রহ্মা বাবাও যদি চলে যায় তাহলেও আমাদের বিশ্বাস অটল এবং নিশ্চিন্ত থাকবে। বহু নিশ্চয় পত্র याद है। তা বাবা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন সেই নিশ্চয় পত্রের কথা কি আমাদের স্মরণ আছে? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। বাবা বলছে নিশ্চয় তাকেই বলা হবে যার যে কোনো পরিস্থিতিতে কোনো অবস্থাতেই যার সংশয় হয় না। परिस्थितियाँ तो बदलती ही है, बदलता ही रहेंगी। বাবা বলছে পরিস্থিতি আসবে, পরিস্থিতি বদলেও যাবে, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। तो बाबा বলছেন बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ দুনিয়া বদলে গেলেও আমরা বদলাবো না। তা বাবা বলছেন বাবা এরকম নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদেরকেই আজকে তার सामने देखते पाচ্ছেন। आपकी मम्मा अब सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार आप तक खड़े हैं बहुत सब आधार निकलने ही है और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। তা বাবা বলছেন যে নিশ্চয়ের যে আধারগুলো সেগুলো একটা সময় আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। কি বললো বাবা যে যখন नींव অর্থাৎ ভিত্তি মজবুত হয় না তখন এরই আধার দরকার হয়। যেমন আমরা যখন ঘরের ছাদ দিই তখন বাঁশের আধারের দরকার হয়, কিন্তু সেই ছাদই যখন মজবুত হয়ে যায় সেই আধারগুলোর আর দরকার হয় না। आधार कौन सा? तो बाबा जिज्ञेस করছেন आधार কোনগুলো? बाबा का आधार संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। तो बाबा বলছেন বাবার আধার, সংগঠনের আধার, পরিবারের নিয়মের যে আধার সেটাকে যেন আমরা কখনো না ছাড়ি। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। तो बाबा বলছে আমাদের সামনে যে পরিস্থিতিগুলো আসছে সেখানে আমাদের নিশ্চয় ভেঙে যাচ্ছে না তো? নিশ্চয় अटूट होता है। জিজ্ঞেস করছেন বাবা নিশ্চয় আমাদের অটুট থাকে। बहुत तोड़ने से टूटता नहीं, ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार है। তা বাবা বলছেন যারা নিশ্চয় বুদ্ধি তারা বাবার গলার হার। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है, তাই না? তো বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবা আমাদের সবারই প্রিয়। तो क्या वो नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई है,
তা বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবা আমাদের সব কথা বলেই দিয়েছে। সময় পর ইয়াদ আনা হি তীব্র পুরুষার্থ है। কি বললো বাবা? যে সময়ে বাবার জ্ঞান মনে আসাটা এটাই হচ্ছে তীব্র পুরুষার্থ। याद करो वो भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। তাহলে বাবা কি যে আমাদেরকে মজবুত বানানোর জন্য এই কথাগুলো বলতো। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है तो क्या बच्चे इतना श्रृंगार धारी नहीं बने। তা বাবা বলছেন বাবা আমাদের এত শ্রৃঙ্গার করেছেন, তাহলে আমরা শ্রৃঙ্গারধারী হইনি। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। তা বাবা বলছেন একদিন আসবে যখন বাপ দাদার শ্রৃঙ্গারের কথা আমাদের মনে পড়বে। तो अभी बहुत समय है। पहले तो वह अपने को निरहंकारी नम्रचित कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ। তাই না? তা ব্রহ্মা বাবা আমাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দিতেন যে ব্রহ্মা বাবাও সম্পূর্ণ হয়নি। मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। ব্রহ্মা বাবাও সম্পূর্ণ দেহি অভিমানী হননি যতদিন না সে শরীর ছেড়েছেন। लेकिन अपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंतर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। তা বাবা বলছেন বাবা অব্যক্ত হওয়ার 3-4 মাস আগে যারা বাবার সাথে সাক্ষাৎকার করার দেখা করার সুযোগ পেয়েছে তারা অনুভব করেছেন যে বাবা আর ব্যক্ত নেই, বাবা अव्यक्त हो गए। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन आप क्या देखा। তাই না? তা বাবা বলছেন আগে বাবা ছোট ছোট বিষয় শুনতো, তাতে সময় দিত। इन छोटी छोटी बातों को ना सुनने का कारण क्या था कि यह समय निरंतर याद में बीते। তা বাবা বলছেন বাবা লাস্টের দিকে ছোট বিষয় শুনতেন না কেন? কারণ বাবা নিরন্তর यादে থাকতেন। क्या आप बच्चों ने इनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नज़र आता था। তা বাবা বলছেন জিজ্ঞেস করছেন যে ব্রহ্মার মস্তকে কি আমরা সেই চমকতা हुआ सितारा अर्थात चमकानो सितारा के देखिनी। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। তো বাবা বলছেন যারা অব্যক্ত স্থিতিতে ছিল তারাই সেই অব্যক্ত স্থিতিকে জানতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। तो बाबा বলছেন যারা অব্যক্ত স্থিতিতে ছিলেন না তারা সেই অমূল্য मोतीके चिनते पारेनনি। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रतन को बाबा बोलছেন যে स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तब बोले बाबा बोलছেন যে लास्ट ऑब्धि ब्रह्मार पार्ट था वे। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। তাই না? তো বাবা বলছেন অব্যক্ত হওয়ার পর বাচ্চারা চিন্তা করছিল যে কিভাবে আমরা ব্রহ্মার দ্বারা পড়ব। यूँ तो वास्तव में अव्यक्त के प्रमाण कैसे क्यों के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। बाबा बोलছেন আমাদের ভেতরে কেন কিসের জন্য এই সমস্ত প্রশ্ন যেন না ওঠে। लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या लेकिन काफ़ी हलचल का सागर शुरू हो गया है। तो बाबा बोलছেন बाबा अव्यक्त হওয়ার সাথে সাথেই অনেক বাচ্চার হৃদয়ে हलचल शुरू হয়ে গেছে। यह पहला पेपर बहुत थोरों ने पास किया। बाबा बोलছেন এটা প্রথম পেপার ছিল, এটা খুব অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ বাচ্চাই পাস করতে পেরেছে। कुछ तो धैर्य रखो, अब जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्न की हलचल क्यों। তা বাবা বলছেন পড়াটা যখন অবিনাশী, জ্ঞান যখন অবিনাশী, তাহলে আমাদের ভিতরে এত প্রশ্ন এত হালচাল কিসের। फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। তাহলে বাবা আমাদের ভেতরে যে হালচাল রয়েছে, যে অশান্ত স্থিতি রয়েছে, সেটাকে শান্ত করার জন্যই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। ক্লাস जैसे चलती है वैसे ही चलेंगी। क्लास যেমন হয় বাবা বলছেন তেমনি ক্লাস হবে।
क्या सुनाएंगे? जब ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। तो बाबा বলছেন ব্রহ্মা বাবার শরীরের দ্বারা যে মুরলি শুনিয়েছেন সেটাই শুনতে হবে। और संदेशी द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। বাবা বলছেন যারা সন্দেশী তাদের মুখের দ্বারা উচ্চারিত কথাগুলোকে মুরলি বলা যাবে না। उस मुरली में जादू नहीं है। কাদের? যে সন্দেশীদের মুখ দিয়ে যেই কথাগুলো বাবা বলিয়েছে সেগুলোর মধ্যে জাদু নেই। বাপ দাদা के मुरली में ही जादू है। তাহলে বাপ দাদার মুরলিতেই জাদু আছে যেটা ब्रह्मा बाबार मुख দিয়ে बाबा उच्चारित করেছে। इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी है वो सभी रिवाइज करनी है। যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলোই বাবা রিভাইজ করতে বলছে। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वो याद है? জিজ্ঞেস করছেন বাবা 1 বছর আগে যে মুরলি বাবা শুনিয়েছেন সেগুলো মনে আছে? কাল जो पढ़ी होगी वो भी याद नहीं होगी। কালকের পড়া মুরলি আমাদের স্মরণে, আজকে যেটা বলেছে পড়েছি সেটার কথাই আমাদের মনে রাখা মুশকিল। कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। बाबू जो अनेक पॉइंट আছে যেটা যতবারই শোনা হোক না কেন বুদ্ধিতে বসতে চায় না। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। बाबू जो मधुबने एमन আমরা রিফ্রেশ হতে যাই তেমনই যাব। क्या करे, किससे मिलने आवे, आप फिर यह प्रश्न उठता है किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे है अर्थात जो निमित्त मुख्य है उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं है, जो भी सेवा केंद्र की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवारी से खिलते हैं उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। তাই না? তা বাবা বলছে সেই সময় যারা মধুবনে ছিল দাদিরা তাদের সাথে দেখা করাতে নিয়ে আসতে হবে, তাদের কাছ থেকে পালনা নিতে হবে, নতুন নতুন বাচ্চাদেরকে মধুবনে নিয়ে আসতে হবে। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। তা বাবা বলছেন সন্দেশীদের দ্বারা বাবা পুরো সেবা করবেন বলছেন। अभी कोई और प्रश्न रहा? आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। ये तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नज़दीक ही तो आयु थी। ये जो 100 वर्ष कहे हुए है ये गलत नहीं है। তাই না? 100 বছরের যে কথা বলা হয় বাবা বলছে এটা ভুল নয়। ব্রহ্মা বাবা তো 100 বছরের কাছাকাছি বেঁচে ছিল। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। বাবা বলছে যেটুকু বাকি আছে সেটুকু বাবা আকারের দ্বারা পূরণ করবে, আকার ईश्वरी द्वारा। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है। यो तो 100 वर्ष पूरा होना ही है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वो अब चलना है। तो बाबा বলছেন ব্রহ্মার পরে কাদের পাঠ চলে? ব্রাহ্মণদের, সেটা চলবে পেছনে। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? বাবা বলছেন ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের রচনা করলো কেন? তাদের অ্যাক্টিভিটি তারা কতটা যোগ্য হয়েছে সেটা বাবা দেখবে না? সেটা বাবা চেক করবে না? বাবা বলছেন क्या आपको अब संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? তা বাবা বলছেন এই সঙ্গম যুগে আমাদের দায়িত্বের তাজ কি দেবে না? দায়িত্ব নিতে হবে তো আমাদের। তো সতयुग में देवता कैसे बनेंगे? এখন যদি আমরা দায়িত্ব না দিই, जिम्मेवारी না নিই তাহলে সত্যযুগে রাজা হব কি করে আমরা? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। তাহলে এখানের দায়িত্ব নেওয়াই ওখানে রাজত্বের भित्ति स्थापन करवे। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नज़दीक है। यो तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। क्या पेपर में तिथि तारीख बताया जाता है?
বাবা কোনো মুরলিরে তিথি তারিখ বলেছে যে এই তারিখে বিনাশ হবে? किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं होता है। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी। বাবা বলছে প্রত্যেকের ভেতরে কিছু না কিছু কমি কমজোরি আছেই এখনো। फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है, उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। তো বাবা বলছেন সময় হচ্ছে এখন পুরুষার্থের, পুরুষার্থ করতে হবে আমাদের। बाकी तो बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वो कौन सी? बाबा বলছেন বাপ দাদা আমাদের একটা বিষয়ের ওপর খুশি ছিল, সেটা কি? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। বাবা বলছে সংগঠনের এবং স্নেহের বাবা বাচ্চারা প্রমাণ দিয়েছে। ब्रह्मा बतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है। তাহলে ব্রহ্মা বাবা দেখছিলেন যে বাচ্চারা কিভাবে আসে আর কখন কখন আসে। किस रुहाब से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। यो भी रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। তা বাবা বলছেন আমাদের প্রত্যেককে নিজের নিজের কমি কমজোরি দেখতে হবে এবং সেটাকে ঠিক করতে হবে। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वो तो आप जानते ही है। दीदी तो है, साथ में कुमारी का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। तब बोलते हेडक्वार्टर থেকেই सब चलবে। ये दोनों आप सभी की देख रेख करती रहेगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्र पर चक्कर लगाती रहेगी। लेकिन आपका पेपर क्या है? यो तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वो बताते हैं। कि बोला बाबा एक जो पेपरটা ब्रह्मा बाबा शरीर এটা अचानक হয়েছে। एक आप एकमत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। তা বাবা বলছে এখন আমাদের একমত অন্তর্মুখ এবং অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হয়ে সম্বন্ধ সম্পর্কে আসতে হবে। কি কি বললো বাবা? একমত, অন্তর্মুখ আর অব্যক্ত। यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। तो बाबा जे पेपरेर कथा बोलছে সেটা रिजल्ट बाबा এখন देखबे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। তাই অন্তিম সময়ে বাবা ব্রহ্মা বাবার শরীরের দ্বারা যে শিক্ষা দিয়েছে সেগুলো জিজ্ঞেস করছে বাবা সেগুলো আমাদের মনে আছে তো? आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो। तो बाबा बोलছেন কিছু দিতে বেশি আবার কিছু নিতে বেশি। तो जो लेंगे वो देने के लिए तैयार है। তাহলে যে নেবে সে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता है कि नामालूम क्या हो ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट है तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। है ना? तब बाबा बोलছেন যদি সন্তুষ্ট থাকে তাহলে যে নেবে তখনও তার সন্তুষ্ট থাকবে। बाबा बोलছেন যে दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। बाबा बोलছে দুটো জিনিসের দান দিতে হবে। कौन 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 सी दो बातें? एक मुख्य बात की आज से आपस में एक दो का अवगुण ना देखना। তা বাবা বলছে এখন যেন আমরা নিজেদের অবগুণ আর না দেখি একে অন্যের, না শুননা, না দেখবো না শুনবো, না চিত पर रखना, না আমাদের মনের ভেতরে সেগুলো রাখবো অবগুণগুলোকে। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो है उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। বাবা বলছেন যদি কারো ভেতরে আমরা অবগুণ দেখতে পাই যে নিমিত্ত আছে
তাকে দিয়ে আমাদেরকে ইশারা দিতে হবে, তাকে দিয়ে শোনাতে হবে। कौन सी दूसरी बात, कोई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज़ फैलाएंगे, आधार अविनाशी है। কি বললো বাবা? কেউ হেলানোর জন্য আমাদের কি করবে? উল্টোপাল্টা বলবে, চারিদিকে উল্টোপাল্টা ছড়াবে। लेकिन उन लोगों को ইহো मालूम नहीं है कि उनका आधार अविनाशी, কিন্তু তারা জানে না যে আমাদের আধার হচ্ছে অবিনাশী, আমাদের সাথে যে রয়েছে। दूसरा, इहो भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कलब पहले का गायन है, अंगद के समान पाव को नहीं हिलाना है। তা বাবা বলছেন যেমন অঙ্গদের কথা বলা হয় যে অঙ্গদ পা হেলায়নি, তাহলে আমরাও যেন না হিলি সংকল্পের দিক থেকে। তারপর বাবা বলছেন ऐसे निश्चय बुद्धि अटल एकरश ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उसमें पास होंगे। তা বাবা বলছে লাস্ট পেপার হচ্ছে অচল অডল নিশ্চয় বুদ্ধির পেপার আসতে চলেছে, তাহলে তাতে আমাদের অটল থাকতে হবে, তাতে যেন আমরা হিলে না যাই। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या आपके তা বাবা বলছেন दूसरा, इहो भी ध्यान में रखना है कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कलब पहले का गायन है, अंगद के समान पाव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एकरश ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उसमें पास होंगे। बाबा बोलছেন और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो गए जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता। अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। तो बाबा बोलছেন বাবা হচ্ছে রিটায়ার অবস্থাতেও আমাদের সাথে রয়েছেন। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। তা বাবা আমাদেরকে কার্য দিয়েছে, তিনি দেখবেন সেটা আমরা ঠিকঠাক করতে পারছি নাকি। इहो दो बातें जो सुनाई, एक डगमग ना होने का दान देना है। তা বাবা বলছে डगमग ना হওয়ার দান বাবাকে আমাদের দিতে হবে। दूसरा, अवगुण ना देखने का दान देना है। আরেকটা হচ্ছে অবগুণ না দেখার দান বাবাকে দিতে হবে। ये दो बातें जो सुनाई, एक डगमग ना होने का दान देना है, दूसरा अवगुण ना देखने का दान देना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दे जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके। তা বাবা বলছেন আমরা বাবাকে সংকল্প করে ফেলেছি, অর্থাৎ তাকে দিয়ে দিয়েছি এগুলো। संकल्प की हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया बॉक्स वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। तो বাবা বলছেন মায়া যদি নিতেও আসে, যদি আমরা जांच করি তাহলে ও নিতে পারবে না। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। तो বাবা বলছে আরেকটা বিষয় বাবা আমাদের ধ্যান দিচ্ছেন। बाप लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि हो ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है। तो बाबा বলছেন বেশি ধ্যানে যাওয়া এটা হচ্ছে সময়কে নষ্ট করা, इसलिए इहो नहीं होना चाहिए। बाबा बोलছে জন্য ধ্যানে যেও না। ऐसे ना हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पार्ट चले उसे आप चेक ना कर पाओ, है ना। इस
लिए इहो निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेगी। তা বাবা বলছেন যে দাদি অর্থাৎ প্রকাশমণি দাদি এদের দ্বারা যাকে নিমিত্ত করা হবে সন্দেশের জন্য তাদের কথা শুনেই যেন চলি। এখন যেমন অনেক হয়ে গেছে, এদের কথা শুনে যেন আমরা না চলি। অনেক হয়ে গেছে না বাইরের। इस पाठ के लिए भी इहो जिसको निमित्त बनाएगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। বাবা বলছেন দাদিরা যাকে নিমিত্ত বানাবে তাকে দিয়েই বাবা সব কিছু স্পষ্ট করাবে। जैसे पिछारी में मुरली में इहो भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है। বাবা বলছে ভোগের সময় বৈকুণ্ঠে যাওয়া এগুলো হচ্ছে ব্যর্থ সময় নষ্ট করা। क्योंकि क्योंकि इहो घूमना फिरना आप শোভতা নেই। বাবা বলছে ঘুরে ফেরা ওখানে এটা শোভনীয় নয়। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सपूत देना है। তাহলে এখন আমাদের यादें प्रमाण দিতে হবে। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह इहो नहीं कि दो आंसू बहा देंगे। बाबा বলছে স্নেহ মানেই নয় যে চোখের জল ফেললাম। স্নেহ का स्नेह था সার্ভিস से। বাবা বলছেন স্নেহ মানে হচ্ছে बाबा বলছেন परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज़ से उसका स्नेह था उससे आपका हो। বাবা বলছে স্নেহ থাকা মানে ব্রহ্মা বাবার যেই জিনিসটার প্রতি স্নেহ ছিল আমাদের যদি সেই জিনিসটার প্রতি স্নেহ হয় তাহলে মানে তার প্রতি আমার স্নেহ আছে। उसका स्नेह था সার্ভিস से। ব্রহ্মা বাবার স্নেহ ছিল কার প্রতি? সার্ভিসের প্রতি। पिछारी में भी सर्विस का बहुत सबूत दिया ना। तो बाबा বলছে অন্তিম সময় অবধি বাবা সার্ভিসের প্রমাণ দিয়েছেন। तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार। तो बाबा বলছেন স্নেহ তখনই বলা হবে যখন সার্ভিসের প্রতি আমাদের প্রেম থাকবে। उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाबार जी आज्ञा सेटार प्रति प्रेम। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया। এটা যেন আমরা না ভাবি যে আমাদের অনুমতি ছাড়া কেন শিব বাবা ব্রহ্মা বাবাকে নিয়ে গেল। लेकिन छुट्टी दिलाते तो क्या तो आप देते। तो बाबा বলছেন ব্রহ্মা বাবা যদি ছুটি চাইতো আমরা দিতাম। इसीलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। যারাই গেছে যারাই সরছে তারা কেউ ছুটি নিয়ে যায়নি। इसलिए इहो समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में इहो रसम है। বাবা বলছেন এটা अचानक এটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ কুলের विशेष नियम रसम जो ड्रामा में नूंदी हुई है वो रसम चली। ड्रामाते जेटा আছে সেই নিয়মই চলবে। यूँ तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था। আমাদের অনেক ভালোবাসা সাকার বাবার সাথে ছিল। था नहीं है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते। तो বলছেন বাবার প্রতি যদি ভালোবাসা না থাকতো আমরা উপস্থিত থাকতাম না, শুনতাম না এই কথাগুলো। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह था और है भी। बाबा বলছে স্নেহ ছিল বাবার প্রতি আর থাকবেই। यो बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन से मुस्कुरा रहे। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं। तो बाबा বলছেন বাচ্চাদের যখন স্নেহ বাবার প্রতি বাবার কেন নয়। लेकिन वो जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वो कल्याणकारी है। बाबा জানেন যে ড্রামাতে যেই পার্টি হচ্ছে সেটা সব কল্যাণের জন্যই। वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडुल स्थिर था और है भी।
তাহলে ব্রহ্মা বাবা অচল অঢল আর স্থির স্থির ছিল। लेकिन आप बच्चों में 1000 गुना স্নেহ उसमें जास्ती है। তা বাবা বলছেন আমাদের থেকেও 1000 গুণ বেশি স্নেহ বাবার আমাদের প্রতি আছে। आप स्नेह का सबूत देना है, ये भी एक छिपने का खेल है। বাবা বলছেন এখন আমাদের স্নেহের রিটার্ন বাবাকে দিতে হবে। তো বিচার সাগর মন্থন করো, হালচাল কা মন্থন না করো। বাবা বলছেন বিচার সাগর মন্থন করতে হবে, হালচালের জন্য মন্থন না করি। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ, যে শক্তি বাবার কাছ থেকে নিয়েছি সেটাকে এখন প্রত্যক্ষ করতে হবে। भारत माता शक्ति अवतार अंत का वही नारा है। বাবা বলছেন অন্তিমের ওটাই হচ্ছে বিশেষ নারা। সন সোজ ফাদার, বাবা বলছেন সন্তানেরাই বাবাকে প্রত্যক্ষ করে। ড্রামা কি? ड्रामा की नूंद कराएंगे। साकार बाबा ने कहा है बच्चों से মিলন মানানে आऊँगा। তো সাকার বাবা প্রমিস করেছে বাচ্চাদের সাথে মিলন মানাতে তিনি আসবেন। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। বাবা বলছেন বাবা যে ডেটে মুরলি শুনেছেন সেই ডেটে আসলে বাচ্চারা সব অশ্রু বর্ষণ করত। अच्छा, ओम शांति।